जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। आज़ा तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। और मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए बड़ा अहम पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि आज तुम्हारी जवानी की इस दीन को बड़ी जरूरत है। तुम्हारी अच्छी सोच की इस दीन को बड़ी जरूरत है। तुम्हारी शुजाअत की इस दीन को बड़ी जरूरत है। तुम्हारी बहादुरी की इस दीन को बड़ी जरूरत है। तुम्हारी अच्छी फिक्र की दीन को बड़ी जरूरत है। तुम्हारी अच्छी सोच की दीन को बड़ी जरूरत है। इसलिए कि जब तुम जाग जाओगे, जब तुम होश में आ जाओगे, जब तुम अपनी जिंदगी का मकसद जान जाओगे, जब तुम अपने पैदा होने का असल मकसद पालोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें जीना भी अपने नबी के लिए है, हमें मरना भी अपने नबी के लिए है। जिस दिन तुम जाग जाओगे तो ये हमारे दीन की तरफ को मैली आंख उठाने वाले उस दिन समझ जाएंगे कि इस्लाम का नौजवान जाग चुका है, इस्लाम का शेर जाग चुका है। अब इनके दीन की तरफ को मैली आंख उठा करके कोई ना देखे, वो खुद ही अपने लोगों से पुकार करके कहेंगे, लोगों इस कौम का जवान जाग गया है, इस कौम के नौजवान को अब होश आ गया है। अब इनके दीन की तरफ को आंख उठाने की जुर्रत ना करना, क्योंकि इनकी तारीख ऐसी है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। खैर भी कहेंगे, लोगों इनके दीन की तरफ को मैली आंख उठा करके ना देखना, क्योंकि ये वो है कि जंग के मैदानों में तो लड़ते ही हैं। अगर इनके दीन पर परेशानी आती है तो ये अपने घोड़ों को आग में भी दौड़ा दिया करते हैं, ये अपनी तलवारों को मैदानों में लहरा दिया करते हैं, ये अपने घोड़ों को दरियाओं में दौड़ा दिया करते हैं, समंदरों में दौड़ा दिया करते हैं। ये अपनी जानों की परवाह नहीं करते, ये अपने मालों की परवाह नहीं करते, ये अपने खानदान की परवाह नहीं करते, ये अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, अपनी नामूस की परवाह नहीं करते, अपने खानदान की परवाह नहीं करते, अपने माल की परवाह नहीं करते। अगर इनको किसी की परवाह है तो सिर्फ इनको अपने नामूस रिसालत की परवाह है, अपने दीन की परवाह है। इसलिए कि इनका जीना भी इनके नबी के लिए हुआ करता है, इनका मरना भी इनके लिए नबी के लिए हुआ करता है। लोगों ये जाग जाएंगे, ये जाग जाएंगे जिस दिन हमारी कौम का नौजवान जाग जाएगा। ये मैली आंख उठा करके देखने की जुर्रत और जसारत नहीं कर सकते। आज ये जो हमारे मस्जिदों की तरफ को, आज ये हमारे मदरसों की तरफ को, आज ये जो हमारे कुरान की तरफ को, आज ये जो हमारी दरगाहों की तरफ को मैली आंख उठा करके देखने की जुर्रत और जसारत कर रहे हैं, उसकी वजह है मेरे नौजवानों, तुम खामोश हो गए हो, तुम सो गए हो, तुम दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए हो। जिस दिन तुमने अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल करके इश्क़े मुस्तफा का चिराग जला लिया, उस दिन तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम अपनी अमानत की हिफाजत करने वाले भी बन जाओगे। आज सहाबा अपनी कब्रों से क्या कहते होंगे? वो खालिद बिन वलीद जिन्होंने 134 जंगें लड़ी और दीन को बचाया और उस अमानत की हिफाजत की और हम तक पहुंचाया, वो अबू बकर और उमर और उस्मान और अली, तलहा और जुबैर, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद, हजरत खुबैब बिन आदी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जबकि मस्जिदें शहीद होती होंगी, जब मदरसों को शहीद किया जाता होगा, जब कुरान में तरमीम की बात की जाती होगी, तो मेरा नबी अपने मज़ार अनवर से क्या दुहाई निकालते होंगे।
وہ میرے صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ قربان، جانوں کا نذرانہ دیا اور اس امانت کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچایا اور مکمل پہنچایا۔ انہوں نے اپنی جانوں کو دیا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کو کٹوا دیا، اپنے جسموں کے قیمے کروا دیے، سولیوں پر لٹک گئے، لیکن نبی کی امانت کی حفاظت کی۔ جب ان کے سامنے مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہوگا، جب مدرسوں کو شہید کیا جاتا ہوگا، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ ہماری بزدلی کو دیکھ کر کیا کہتے ہوں گے؟ نبی کے روزے سے کیا آواز آتی ہوگی؟ خبیب بن عدی کی قبر سے کیا آواز آتی ہوگی؟ حضرت بلال کی قبر سے کیا آواز آتی ہوگی؟ حضرت حبیب ابن زید کی قبر سے کیا آواز آتی ہوگی؟ حضرت فاطمہ کی قبر سے کیا آواز آتی ہوگی؟ حضرت امام حسین کی کربلا سے کیا آواز آتی ہوگی؟ حضرت زین العابدین کی قبر سے کیا آواز آتی ہوگی؟ وہ میرے نبی کے صحابہ کیا کہتے ہوں گے ہماری بزدلی کو دیکھ کر کے کہ ہم نے تو اپنے خاندان کٹوا دیے، اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی، لیکن نبی کی امانت کی حفاظت ہم نے کر کے دکھائی اور تم تک پہنچا کر کے ہم نے دکھایا کہ نبی کی امانت کی حفاظت اپنی جان دے کر کے کرنا پڑے تو کر لینا، لیکن نبی کی امانت میں بالکل خیانت مت کرنا۔ آج لوگوں، آج ہمیں ہوش ہی نہیں، نبی کی جو امانت ہمارے پاس ہے قرآن، آج اس میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے اور یہ مسلمان بے غیرتی کی چادر اوڑے ہوئے سو رہا ہے، دنیا کی محبت میں مستغرق ہے اور موج مزے اور مسخری کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ مسجدیں جو شہید کی جا رہی ہیں، جو نبی کی اور صحابہ کی امانتیں تھیں ہمارے پاس، آج انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کی امانتوں کی حفاظت ہم سے نہ ہو سکی، مدرسوں کی حفاظت ہم سے نہ ہو سکی۔ کل قیامت کے دن جب اس امانت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، بتاؤ نوجوانوں، بتاؤ مسلمانوں، ہم اس سوال کا جواب کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔